So hi guys, matulog na ta karon, mag-off ta sa tong suga kay sobraan na kay ta kagabi. Good night. Ay, wow. Guys, kalimot ko video ganina pagmata na ko. Kalimot ko na mag-vlog, hindi dapat ko. So karon nagluto ko karon, as you can see. Sa kotang sa madira ay kalimot kong video, wala putol-putol akong video ang vlog kasi kung magkalimot. Sige, anyways, bye. Magkita ako mga video na sa inyo pang kuan ba, pang reels ko na, pang tirada. Nag-shake day ko tawa, green shake. Okay, good news siya sa atong lawas, as you can see. Tira ko na, parang pag na-condition ron kay bago magkakong mata. So, ilang tag shake. Ang naani kay saging papaya. Alugbati, carrots, and then, kuan. Ang tawag ato? Galay. Green shake. Uy, nakalimot ko lemon. Anyways, okay na na. No. Minam na ko. Pag kog orange drink for nanay. Papaya, carrots, and banana. Kumana kog luto hapit. Kumana kog luto sa breakfast. And mga na kong giluto. Soup fish tinola kay of course. Naman tayo mga elderlies diri. Ako elderlies man po ko. Then the fried fish kani kay of course. Bisaya mong dito di gyud naman kayan nga nagid na bulad. This is the bulad danggit. Kani kay squid ni siya kanang black strip. Squid na siya nga kuan. Tapos kani din kay tuna skin. And then of course akong paboritong fried rice. Ulo pa kog himo ani akong sweet potato with cheese. So yeah. Wala pa, i-oven pa nin ako. Lol. And guys, as you can see, guti akong buhok kay bago akong tulog. Nag-nap ko. And then, ang oras karon is 4:40. And then, mag-watch with movie ni Isa. Now, maghimo ko og nacho chips na Sorry, kaya ko na. Nga niya, kay kape mag-ilis and stuff like that. Pero I think I need to drink more water. Okay. Dehydrated ko. Init kayo sa tanan. Oh! Hi guys! So, karoon mag-himo kong paste and nachos. Over mag-cooking show. So, karoon na ako'y nacho chips, na ako'y ranch, na ako'y kani, and mag-gets ako og garlic, onions, pickles it, ko dito isa mo. Okay, so kanang cut up na ko sa nagtaang mig Snoopy. Kailangan ako'y kanon kay para ganahan sa kuan ba like kubi ko nuhay and stuff like that. So like naanay plates here. Okay, wait, I'm making my That's so funny. Okay, so mag-cut out ko og where's my clip of her? So hair up, get the knife, center cooking, gonna cut some onions. First, I'll put some onions.
Yep, don't worry. So I got some pickled radish. I'm gonna cut this open. Thin slices. What are you watching? Why is it so weird? Let me change the... Perfect. So there you go. The radish and the onion is there inside. So I'm gonna put some... I forgot. This one. I forgot this. I got some sesame oil. Let's just mix everything up. Pour the nachos in. My nachos and dakatong sauce ta akong gihimo. Just mix it up. And just dip this inside this and then eat it. I forgot. They have these yummy hummus from yesterday. It's from my mom's friend and I like it. So I put some in the container, the ones that are left, nabilin. And ganun ga English mo ko Bisaya, hindi ta nga content no. So ako ning gusto butang dere. Nya ako ning initon kadyot dito sa microwave mga 30 seconds lang. Isuod daw sa tanan. Sauce are out. I swear this is so yummy. Let me just squeeze it out that way. Oh no, I can't do that. That was a dodge. Ay, sige na po kung English. Ay, murang magiging kinsay mo tanong ano yung mga Bisaya o yung tanong kong video. Sige. So, din ang kanyang chickpeas curry. Kung hamas. Yan. Wait. This is macaroons. I thought this is Hamas. You know what? It's even better. I'm gonna make macaroons right now. You know what? Never mind. I'm too lazy to do that. But I have cinnamon rolls from the other time. So, inside panel for instructions. Okay. How do I... Okay, so I'm gonna put it on a plate. Oven. Oh, and heat it. Wow! I love cinnamon. Naradi ay ang cinnamon rolls nga akong giinit. It's pretty hot. Oh, sorry. For touching the food too much. Okay, so ready na akong magkaon and watch the show. So, mo din akong view. Hi guys! So karon maghimo na pud tag pancake. Grabe na gid na kaon ba? Siguro kaon. Kagabatik ako na. Ang gid ako nang unti ano? Tanaw ra gud dili na so stretch ako sa nina. So maghimo. Ay nakuan ang isa. Nurot ne? Okay, so dok packet ito mo.
So, magkuha sa kong chocolate. Nara. Okay, so, butang na to dali sa pockets. Okay. Yeah. Puchi. Luto na po make pancakes karon. Ano po naman? Like that. Ah, there's a light. I can see the light. So, gabi na karon mag-room na ta. Kaya matog na ta. Mag-transition ako. Matog na. Pang-tugit lang. Fire kaya mo lashes. Ay. Good. Transition in 1, 2, 3. Ay, balik na. So, nakalimot na ko vlog, di ba? So, karon nakalimdum ra ko. Naghimo din ko og cheesy fries. Naghimo ko cheesy fries, pero ako lang i-oven na ako. So, nara. So, naghimo na ko og ang potato na ni ako na ni siyang plano pepper og salt. And then, utang na to siya bowl. That was a pretty good hit, little bear. Let's switch. You almost on. Taran! Ma-video siya, ingani ko mag-video. Yin and yang. Si Ate Barbie among combination. Oh, black and white. Black and white. Dah. Oh, sun kiss oh. Wala na, nilayas na siya. Diyan ako niya. Mato na siya Paris. Or USA. Siya USA. Unahan sa Agura. Diva, makaayo. Di mo mag-runway. Runwalk o sana eh. Basta mo na. Bye baby ko. I miss you. Wanna go away. Okay, ma. What are you doing? I mean, how are you? I mean,
It's messy. Ah, di kita na ra. Wow! Okay, sa man katiban. Siyempre. Send it to Ma'am Ana. Yeah. The picture